बीएसीची मीटिंग झाली बीएसीचे मिटिंगेक हांवें पर्सनली एक पॉयंट थंय घाला म्हणटा एक दिसाचें सेशन करपाक कितें गरज अशी जाली सरकाराक की इतले इश्यूज आसतना तुमी एकूच दिसाचें सेशन कित्याक करता हाजे पयलीं मनोहर पर्रीकर जेन्ना दुयेंत आशिल्लो तेन्ना हें अशें सारकें म्हणल्यार अननॅचरल युनीक स्पेशल कितें तरी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हें आमी केल्लें. आतां कितें अशें जालां कोणाक कितें जालां की एकूच दिसाचें सेशन इफेक्टिवली एक दिसाचें सेशन तें मुख्यमंत्री उत्तर दिवंक पावलो ना. म्हणटा मार्चान करुया मार्चान तें करचेंच पडटा कित्याक आयदर तो वोट ऑन अकावंट घेतलो वो तें बजेट पास करता पूण तेन्ना व्हडलें सेशन घेवचेंच पडटालें जाल्यार पूण हें एक दिसाचें कित्याक घेतलें हाजें हांवें म्हजें ऑब्जेक्शन दिलां आनी तांकां सांगलां की तें नोट डावन करा हांव तें करता वो ना ताजें RTI घालून पसून घेतलो म्हणून. सो आय एम व्हेरी क्लियर दॅट दॅट आय एम ओपोज्ड टू हॅविंग दीस वन डे सेशन. पर्सनली आय बिलीव दॅट वन शूड नॉट इवन पार्टिसिपेट इन दीस सेशन बिकॉज इट बिकम्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी आनी अशें जाता की आमी तांचे बरोबर पार्टनर आहात दॅट वी आर कोल्युडिंग बट आय वील बी पार्ट ऑफ द ओपोजिशन. म्हळ्यार जनरल जे ओपोजिशनाचे चड करून काँग्रेस पार्टी जे कितें म्हणटा तांचे बरोबर हांव आज मेरेन येलाय म्हणून आहा म्हणून आय वील tend to go towards what they are saying. But personally, I am of the opinion that we should not participate in this mockery of democracy. On the contrary, we should have a session in Azad Maidan. Call you all, have the same questions which you have put, and जे question आज लोकांचे खरे question आहा ते आमी मॉक असेंब्ली करप त्याच दिसा आनी त्याच दिसांनी 10 दीस करप. बायकॉट जातलें अशें म्हाका ना बॉयकॉट जातलें ना हांव लिडर ऑफ ओपोजिशन न्ही बाबा हें हांव तुजें म्हजें पर्सनल ओपिनियन सांगता. ते म्हजे पर्सनल ओपिनियनाक तसो व्हॅल्यू काय ना कित्याक हांव एकलोच आहा. कुंडली काडपाक जाय कोण म्हणटा ह्या दिसांनी खूब धार्मीक जाले सगळें कळ्ळें तुका. हांव लग्न जाल्लो तेन्ना हांवें कुंडली करूंक नाशिल्ली आनी अजून मेरेन करूंक ना. तें कोण करून दिता जाल्यार पळोवया. पळय कुंडली काडटा हें काडटा अशें कसल्यो खबऱ्यो आहा पळय ह्यो कट्ट्या वयल्यो खबऱ्यो कळ्ळें तुका न्ही. ही भाशा आमी आयकलेली ना आनी आमी उलयलेली ना. कोणाची कुंडली काडटा आनी कितें करता हें उलोवन सांगून आमकां भिवयता. हांव भिवून कोणाक हांगा येवंक ना आनी आनी असले आमी कितले पळयले हे पयलेच हांव येयल्ले आहा आनी सुशेगाद थंय आपलो संयम राखचो. बरे लेजिस्लेटर जावचे गोंयचें बरें करचें आनी जाता जाल्यार थोडी क्रांती करची. कळ्ळें न्हू जाता जाल्यार क्रांती कितली जातली ती म्हाका खबर ना. हांव ताजेर कांय कॉमेंट दिवंक सोदना. बट आय डोंट वॉन्ट टू कम टू दॅट लेवल टू आन्सर इन द सेम थिंग ऑल्दो आय नो दॅट लेवल आनी हांवूय ती भाशा ताजे परस फुडली भाशा जाणा ती म्हाका भाशा दिवन जाय तूं मे करून तांकां व्हॅल्यू दिवपाचो म्हाका ना. हांकां तुमीच व्हॅल्यू दितात. आज हांवें पळयलां की कितें कोण तरी 7 म्हयन्यान उठलो म्हणून कितें व्हडलें जालें अशें अजाप जालें म्हणून. आरे 7 म्हयन्यान उठलो म्हणून ती न्यूज. गोंयान लँड ग्रॅब जालें 7 म्हयने कोणाक जाग जावं ना. गोंयान जॉब स्कॅम जालें 7 म्हयन्याक कोणाक जाग जावंक ना. गोंयान मंत्री एकमेकाचेर झगडटात. टुरिजम फेल जाला म्हणटा एक मंत्री म्हणटा दुसऱ्यान आपल्याचेर टूल किट केला म्हणून. तांचो प्रेसिडेंट जो राज्यसभेचो MP म्हणटा टूल किट बिलकीट कांय ना उगीच प्रेस हायप जाता म्हणटा. हे इतले सगळे इश्यू आसतना जेन्ना गोंय विकून घाटार विकलें सामकें पार्सलायज करून विकलें तर सांकवाळे थंय 50,000 कोटीचें स्कॅम जालें. 35,000 कोटी गोंयचें डॅट आहा 36,000 कोटी 50,000 कोटीचें स्कॅम जाल्लें. 7 म्हयने कोणें आवाज केलो ना. आतां कोण तरी उठलो म्हणून तुमी येदी व्हडली न्यूज काडटा कितें रे बाबा. आजचे खंय तरी प्रायोरिटीक दवरा मरे. न्हिदिल्लो मनीस उठलो म्हणून जर न्यूज जाता गोंयान जाल्यार गोंयचें कितें तरी घुसपलां. कितें आमी म्हणपी हांव म्हणपी की दनपारां न्हिदात म्हणून हांव आज न्हिदूं ना म्हणून हांव मातसो असो आहा. तो अर्द इल्लो कमी न्हिदला न्हिदचें का दनपारां पूण 7 म्हयने एक कुंभकर्ण जालें मॉडर्न डे कुंभकर्ण मरे. ताजेर तुमी न्यूज करतात 7 महिने न्हिदिल्लो मनीस उठलो म्हणून. कुंभकर्ण एक न्यूज न्हू उठता तो नवे मॉडर्न एज कुंभकर्ण. आणि सर ते अनेक कमेंट केला की तुमचो इगो जो आसा 2017च्यान येयला तो अजूनय वचना म्हणटा. कोण म्हणटा विरेशूच म्हणटा की तुमचो इगो म्हणटा कोणें काडिल्लें CMन काडिल्लें. कळ्ळें मरे तुका तुवें तुजें उत्तर दिलें. हीज मास्टर्स वॉयस म्हणून आसतालें तें जाणा तूं
तूं तेन्ना भुरगो आशिल्लो पयलीं ती ग्रॅमोफोन ही येताली ताका म्हणटाले HMV म्हणून हीज मास्टर्स वॉयस कोणाचो वॉयस कोण तो कळ्ळो म्हणटा तुका इगो म्हणटे उतर खंय आयलें इगो म्हणटे मुख्यमंत्र्यान पात्रांवान इगो म्हणून हाडलो आज ताका विचारलें हांवें भितर हातून कितें तें आमचे BSc अरे म्हणलें तुका जर पॉयंट आवट केलें की रेझोल्युशन घेतिल्लें ओपिनियन पोल ऑफिशियली करचो म्हणून ऑफिशियल फंक्शन करचें म्हणून तें विचारलें जाल्यार तूं म्हणलें म्हणटा इगो म्हणटा तो आं हें सोंपताक आमी स्पिकराक विचारलें हांवें अरे जर तुमी एसेंब्लीन युनॅनिमस रेझोल्युशन घेतिल्लें इम्प्लिमेंट करना आनी तें जर पॉयंट आवट केलें जाल्यार तुमी म्हणटा हो विजयाचो इगो विजय चड गोंयकार म्हूण दाखोवंक सोदता आतां तूं कितें दाखोवंक सोदता की आपूण कमी गोंयकार म्हणून आं इन्फरन्स घेया मरे तुमी हाजें हांव जर चड गोंयकार म्हणून सांगूंक सोदता तूं तें इम्प्लिमेंट करनासतना गोंयची अस्मिताय दीस इम्प्लिमेंट तूं करना ऑफिशियल रिकॉग्नायज करना हातून तूं कितें दाखोवंक सोदता की तूं कमी गोंयकार म्हणून तूं खंयचो तो पळोवचो आनी तूं इगो म्हणटा आनी हो इगो म्हणटा कोण कोणाची A टीम B टीम ती कळ्ळी सगळें गणीत उगडें जालें मरे आनी कितें जाय तो CMची भाशा उलयता म्हणटा तुमी आनी खंयचे भाशेन सांगू तुका हांव म्हाका संस्कृत खबर ना CM तें हें लावन आयिल्लो संस्कृत भाशेच्यान वचून आयिल्लो हांव तुका कोंकणी सादी भाशेन सांगता ती तुका समजतली म्हण हांव जाणा तुम्ही ते परत परत सांगता की आपण मिस्टेक केली प्रमोद सावंताक सपोर्ट करून 100% मिस्टेक मरे आनी कितें आमी रडटात मरे सगळें गोंय रडटा मरे मिस्टेक केलीच न्ही मिस्टेक केली ती केली तुम्ही इफ यू होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल आय एम अकाउंटेबल टू इट आय कॅनॉट से नो टू इट चूक आमची ती मिस्टेक केली आमी उपाय कितें उपाय झगडा फायट टू मेक गोवा अगेन आतां हें गोवा इज बिकमिंग समथींग एल्स मे बी सावंतवाडी मे बी समथींग एल्स वॉट एवर सावंतवाडी पासून सुदारली थंय काय बरें तांणी पॅलस खंय आतां हें केली कितें तें आपलें बुटीक हॉटेल केलें थंय बरें जाता थंय पासून बरें जाता हें आतां कितें जाता खंयचो मॉडल फॉलो जाता तोच कोणाक कळना गोवा मॉडल म्हणटा तो गेलो वी हॅव टू वर्क टू मेक गोवा अगेन ओके थँक्यू सर